نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ کسی کو یاد ہے ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ ہم نے کل غزوہ احد اسٹارٹ کر دی تھی، رائٹ؟ ہم نے کل اسٹارٹ کر دی تھی اور ہم نے کل ہی پڑھا تھا کہ یس انایا، ہم نے کیا پڑھا تھا کل؟ جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں ہارنے کے بعد مکے میں جو کافر تھے انہوں نے 3000 کی فوج تیار کی۔ دیکھیے میں آپ لوگوں کو تھوڑا ریوائز کروا دے رہی ہوں، دھیان سے سنیے۔ 3000 کی فوج آرمی انہوں نے تیار کی اور وہ 3000 کی آرمی مکہ سے روانہ ہو گئی ہے نا، اور اس بات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، مدینے والوں کو نہیں تھی۔ پھر کسی نے ان کو لیٹر لکھ کے بتایا تھا، کون تھا وہ جنہوں نے ان کو بتا دیا تھا؟ مسلمان کو جب معلوم چل گیا کہ آ رہے ہیں قریش والے اور مکہ والے آ رہے ہیں 3000 کی آرمی لے کر، تو پھر انہوں نے بھی 1000 صحابہ کی آرمی تیار ہوئی اور فوج کے لیے لڑنے کے لیے، جنگ کے لیے تیار ہو گئی۔ یس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس بار مکے والوں کی فوج میں ایک بہت ہی ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا بھی تھا۔ کون تھا وہ؟ جس کا نام تھا، مکے والوں کی فوج میں تھا، وہ مدینے والوں کی فوج میں نہیں تھا۔ ینگ اور ٹیلنٹڈ لڑکا تھا جس کا نام تھا خالد۔ یس، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ۔ یہ اس ٹائم پر ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں لائے تھے۔ یس، مورث والا امرین خالد۔ تو اب ابو جہل کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی اس میں، غزوہ بدر میں، تو ابو جہل تو مطلب ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اب جو لیڈرشپ تھی، اب اس جو غزوہ کا لیڈر بنا تھا وہ بنا تھا ابو سفیان۔ ٹھیک ہے، ابو سفیان لیڈر بنے تھے اور اکرمہ بنے تھے جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، اور خالد ابن ولید، یہ سب جو پوری فوج تھی اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ اب مکہ کے 3000 لوگوں سے لڑنے کے لیے مدینہ کے 1000 صحابہ کہاں پہنچے؟ کہاں پر پہنچے؟ کہاں پر ہوئی تھی یہ جنگ؟ لوکیشن کیا تھی؟ کیوں اس کا نام جنگ احد ہے؟ کہاں پہنچے؟ کون سے پہاڑ پر پہنچے؟ یس حبیبہ حسن، ویری گڈ۔ جنگ وہ پہاڑ، احد پہاڑ پر پہنچے، اور پھر وہاں سے کون، ان کا کیا نام تھا، وہ منافق کا کیا نام تھا جو ان 1000 میں سے 3000 فوج لے کر کے واپس چلے گئے تھے مدینہ؟ ان منافق کا کیا نام تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ ہم نے کل پڑھا بھی تھا۔ 1000 میں سے 300 لوگوں کو لے کر کے وہ، یس موئن نائزہ، عبداللہ ابن ابی، وہ لے کر کے 300 لوگوں کو لے کر کے چلے گئے تھے۔ تو اب بچ گئے تھے صرف 700 صحابہ اور 3000 کافر والے، تو یہ 700 ورسز 3000 لوگوں کی جنگ تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، 50 لوگوں کو، اس میں آپ لوگوں کو پتہ ہے غزوہ احد میں ینگ صحابہ بھی شامل تھے، مطلب جو جن کی ایج 16 to 17 ایئرس آف ایج تھی، 14 to 50، مطلب ٹین ایجر بوائز بھی اس جنگ احد میں شامل تھے، جو بیسٹ آرچرز تھے، تیر انداز، بہت اچھے تیر انداز تھے یہ لوگ۔ تو ان لوگوں نے بھی ریکویسٹ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کو رکھا جائے، حالانکہ یہ لوگ بہت چھوٹے تھے نا تو ان کو لیا نہیں جا رہا تھا، لیکن ان لوگوں نے بہت ریکویسٹ وغیرہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی آنکھوں میں ایک برائٹنس دیکھی تو انہوں نے الاؤ کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لوگوں کو جو بیسٹ آرچرز تھے، یعنی تیر انداز تھے، اچھا اچھا تیر چلایا کرتے تھے، ان کو ایک پہاڑ، احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ سیریز آف ماؤنٹین ہے نا، تو وہاں پر ایک پہاڑ، ایک ٹیلے کے پیچھے 50 لوگوں کو بھیج دیا تاکہ مکے والے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج تھی، اور یہ 50 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ٹیلے ٹائپ کا تھا اونچا سا پہاڑ جیسا، اس کے پیچھے بھیج دیا تھا۔ اور ان 50 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر انسٹرکشن دے دیے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگ پہاڑ سے واپس نہیں آؤ گے، اگر تم دیکھو کہ مسلمان جیت گئے ہیں پھر بھی پہاڑ سے نہیں ہٹنا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ مسلمان ہار رہے ہیں اور پرندے ان کے جسموں کو کھا رہے ہیں، تب بھی تمہیں وہاں سے نہیں ہٹنا ہے، ان پہاڑوں سے، ان 50 لوگوں کو۔ پھر اسٹارٹ ہوتی ہے جنگ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرتے ہیں ان کا، اور چٹکیوں میں 2 سیکنڈ میں دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے صحابہ جیتنے لگتے ہیں، اور کافر لوگ جو تھے وہ مطلب میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگتے ہیں، ہارنے لگتے ہیں۔ اور یہ لوگ، اب ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں، اور جیت ہی گئے تھے، آلموسٹ سب لوگ جیت گئے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان جیت رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ 50 لوگ جو اس ٹیلے کے پیچھے تھے، اس پہاڑ کے پیچھے تھے، وہ آ گئے، باہر آ گئے، مطلب وہ سامنے آ گئے جنگ میں، جو جہاں پہ باقی لوگ تھے میدان میں، وہاں پر آ گئے۔ 50 لوگ میں سے سارے لوگ آ گئے تھے، 9 لوگ بچ گئے تھے وہاں پہ صرف، ٹھیک ہے۔ یس۔ تو ان 50 لوگوں میں سے باقی سارے آگے آ گئے تھے کہ اب تو ہم جنگ جیتنے لگے ہیں، تو اب چلو ہم لوگ آگے چلتے ہیں، اب کیا دقت ہے یہاں پہ چھپنے کی، اب چلو وہاں چلتے ہیں۔ تو صرف 9 لوگ رہ گئے تھے، اور وہاں پہ باقی لوگ میدان میں آ گئے تھے۔ یہ جب دیکھا، کس نے دیکھا؟ خالد ابن ولید نے دیکھ لیا کہ یہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، کس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے اس ٹائم پہ نہیں لائے تھے ایمانی، اس ٹائم پہ یہ کافروں کی مطلب ٹیم میں تھے، تو انہوں نے کیا کیا، ایک لائٹننگ اسپیڈ کے ساتھ، مطلب اپنے گھوڑوں کو دوڑایا، اور ایک بجلی کی بھی اسپیڈ سے بھی زیادہ ویسی والی اسپیڈ سے ساتھ اپنے گھوڑوں کے ساتھ وہ پہاڑ کے پیچھے سے گئے، اور پوری جو جنگ کا پوری جو حالت تھی جس میں مسلمان جیت رہے تھے، وہ پوری جنگ کا پلان ہی بدل گیا، اب پورا الٹا ہو گیا۔ اب جو مسلمان جیت رہے تھے، اب ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جنگ ہار جائیں گے، اور مسلمان جو تھے وہ دونوں فوج کے بیچ میں آ گئے تھے، مطلب ایک سائڈ تو کافروں کی فوج تھی، اور دوسرے سائڈ خالد ابن ولید پوری اپنی وہ لے کر کے آ گئے تھے، گھوڑوں کی صف۔ تو مسلمان جو تھے وہ بیچ میں آ گئے تھے، اور اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ یس، ازما۔ اور اس لڑائی کے دوران، اس جنگ احد میں، غزوہ احد میں، یہ بھی افواہ اڑی تھی، یہ بھی ریومر اڑی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں۔ اور لڑائی اس حد تک ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد بھی شہید ہو گئے۔ ایسے ہی تھا نا زہرا، یوسف، ایسے ہی تھا نا؟ ایسے ہی تھا بالکل۔ یس یوسف۔ تو اس جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داد شہید ہوئے، یہ افواہ بھی پھیلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، نعوذ باللہ۔ اور وہ افواہ اس لیے پھیلی تھی کیونکہ ایک صحابی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، وہ شہید ہو گئے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا فیس وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، وہ کافی مطلب سملر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس وجہ سے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو لوگوں کو، کافر بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ ہم نے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کر دیا ہے، اس لیے یہ افواہ پھیل گئی تھی، اور پھر جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا جنگ احد کے بارے میں؟ یہ تھا بہت شارٹ میں، بہت کنسائز کر کے میں نے بتایا ہے، اتنا ایزی اور اتنی آسانی سے کوئی کچھ ہوا نہیں تھا، بہت ڈیٹیل ہے اس میں۔ موٹی موٹی باتیں جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے، بلیٹ پوائنٹس، وہ یہی سب ہیں جو میں نے بتایا۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا یہ بتائیے؟ پھر میں غزوہ خندق اسٹارٹ کروں۔ آ گیا زویا خان آپ کو؟ یس۔
अरीबा लबीबा आप लोग को आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बारकल्ला ज़हरा, वेरी गुड। अब हम गज़वा खंदक स्टार्ट करें। ओके अबू सुफियान। अबू सुफियान। ओके अना महमद, हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। गज़वा उहुद की जंग जीत गए थे आप सल्लल्लाहु अरे वो अबू सुफियान लोग जीत गए थे। तो जंगे उहुद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान बहुत ज़्यादा फुल कॉन्फिडेंस में आ गए थे कि अब तो हम इन मुसलमानों को छोड़ेंगे नहीं। तो उनसे उसने क्या किया कि पूरे अरब से, पूरे अरब की बात हो रही है, सिर्फ मक्के की बात नहीं हो रही है, उसने पूरे अरब से 10,000 की आर्मी तैयार करनी शुरू कर दी। कितनी? 10,000। गज़वा खंदक में कितनी आर्मी थी? 10,000 थी। गज़वा खंदक में उन्होंने 10,000 की आर्मी गैदर की, असेंबल करी। और आप लोगों को पता है ना 10,000 कितने होते हैं? 10,000 पूरे मदीने की पॉपुलेशन, मतलब पूरे मदीने की पॉपुलेशन को अगर हम ले, बड़े बच्चे बूढ़े औरतें सबको मिलाकर भी मदीने की पूरी पॉपुलेशन उस टाइम पे 10,000 नहीं थी। जिनकी उनकी टोटल आर्मी 10,000 की थी, और मदीने की पूरी पॉपुलेशन मिला करके भी, औरतों बच्चों बूढ़ों को भी मिला करके भी 10,000 नहीं थी। बहुत कम पॉपुलेशन थी उस टाइम पे मदीने की। लेकिन काफिरों की इन तैयारियों का जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग बैठाई। उन्होंने एक जैसे कि आप वसल्लम की सुन्नत है कि कुछ भी काम करना होता है तो वो सबसे मशवरा करते हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग बैठाई। और मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया कि अब बताइए कि हम लोग को ऐसी ऐसी खबर आई है कि कुरैश से लोग आ रहे हैं 10,000 का लश्कर लेकर, 10,000 की आर्मी लेकर। अब हम लोग क्या करें? और उनसे जीतना तो इम्पॉसिबल था ना, क्योंकि 10,000 बहुत मायने रखता है, 10,000। तो ये तो पता था सबको कि हम जीत तो नहीं सकते उनसे, तो कुछ और ही करना पड़ेगा। और इस मीटिंग में एक फॉरेन नेशनल भी बैठे थे, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हो। उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि देखें, मदीना तो वैसे भी तीन तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। आप लोग देखिएगा, मदीना जो है, ये है मदीना, ठीक है। एक सेकेंड। मदीना तीन तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है। सिर्फ एक ही साइड है उसका जो खुला हुआ है, जहां से आना जाना है, जहां से दुश्मन हमला कर सकते हैं। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, जो साइड खुली हुई है उस साइड को हम ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि कुछ ऐसा करते हैं कि रास्ता ब्लॉक हो जाए और वो लोग अंदर ना आ सके, जिससे काफिरों की फौज अंदर ना आ सके और वो लोग मदीने तक नहीं पहुंच सके। और जाहिर है फिर नहीं पहुंच पाएंगे तो अटैक भी इतना नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? लोकेशन समझ में आ गई मदीने की? यस सैफुल, समझ में आ गया। मदीना तीन साइड से आप देखेंगे तो ऊद पहाड़ से घिरा हुआ है, एक साइड उसका खुला हुआ है। तो सलमान फारसी रजी अल्लाह उन्होंने कहा कि वो जो एक साइड खुली हुई है हम उसी को कर देते हैं, और फिर वो लोग नहीं आ पाएंगे। ये थी वो साइड मदीने की। और मदीने के अंदर जो ज्यूज रहा करते थे, आप लोगों को पता है ना, मदीने के अंदर जूस भी रहते थे, यहूदी जिसे बोलते हैं। मदीने के अंदर जूस भी रहा करते थे, यानी कि यहूदी। तो उन्होंने कहा कि हमें तो उन लोगों से कोई खतरा ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे दोस्त हैं। और वो उन्होंने उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि हम लोग साथ में रहेंगे, तुम अपना जो भी फॉलो करते हो करते रहना, और हम जो फॉलो करते हैं वो करते रहेंगे, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। ये एक कॉन्ट्रैक्ट यहूदियों के बीच में और मुसलमानों के बीच में साइन हो गया था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए थे। उस वक्त तो उन्होंने कहा कि यहूदियों से तो हमें कोई मसला ही नहीं है, वो तो हमारे दोस्त है। तो बस एक साइड बच गई थी जहां पे उन्होंने ट्रेंच की, यानी कि खंदक की, वो उस खोदना वगैरह स्टार्ट कर दिया। हर एक सहाबी को, हर 10 सहाबी को 120 फुट खंदक खोदने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी। 120 फुट कितना होता है आप लोग को पता है?
120 फुट। नहीं पता है आपको अनाया? आप एक कार ले ले, 8 कार ले ले, एक लाइन से आप लोग 8 कार लगा दे, और मतलब लॉन्गिट्यूडनली अगर हम चाहें तो 5 कार ऐसे कर दे। तो इतनी बड़ी होता इतना बड़ा होता है 120 फुट। मतलब पैरेलली हम 8 कार को खड़ा कर दें, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, 8 कारें इस तरह से खड़ी हों, और लॉन्गिट्यूडनली जो है 5 कारें खड़ी हों, इस तरह से इतना होता है 120 फुट। तो 10 साहबी को कहा गया था कि आप लोग क्या करिए, 120 फुट करिए। 10 साहबी को जिम्मेदारी दी गई थी। और इस बीच क्योंकि ये सर्दी का दिन था और भूख के दिन थे, तो इसमें बहुत सारे साहबियों को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद भी भूख की हालत में भी वो लोग अपना खंदक वगैरह खोदा करते थे। और भूख की हालत में वो लोग पेट पर पत्थर बांध दिया करते थे ताकि उनको प्रेशर फील हो और भूख ना लगे। खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर था जो टूट नहीं रहा था। आप लोगों को पता है क्या हुआ था उसका? खंदक खोदने के दौरान एक बहुत बड़ा पत्थर था जो नहीं टूट रहा था, तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये एक पत्थर है जो नहीं टूट रहा है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा, मतलब उन्होंने उन्होंने ट्राई किया कि मैं ट्राई करता हूँ। तो जब उन्होंने उस पत्थर को तोड़ना चाहा, जब उन्होंने उस पत्थर पर जोर से मारा और कहा, शाम, शाम आप लोग जानते हैं ना, सीरिया। उन्होंने कहा कि शाम यानी कि सीरिया मेरा है, और उसके पैलेसेस जो है, उसके जो भी महलात हैं, वो मुझको दिखाए जा रहे हैं, इस वक्त मैं देख रहा हूँ। ओल्ड शाम मतलब पुराने जमाने में, पहले जमाने में इसको, सीरिया को शाम बोला जाता था। फिर दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर पर मारा और उन्होंने कहा कि ईरान भी मेरा है। मैं उस इस वक्त ईरान के पैलेसेस को, ईरान के जो महलात हैं उनको अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। फिर तीसरी बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर पर मारा और वो पत्थर क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमन के पैलेसेस, यमन के जो महलात हैं वो मुझको दिखाई दे रहे हैं, मुझे दिखाया जा रहा है। यमन आप लोग जानते हैं ना, यमन का बादशाह था ना जिसने, अब्राहा, जिस जो काबे पर अटैक करने आया था, यमन का ही था ना वो। हम्म। तो ये तीनों की बात हो गई थी, लेकिन वहां सारे सहाबा खड़े थे। वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए, क्योंकि उस टाइम पे सीरिया, ईरान, यमन, ये सब सुपर पावर कंट्रीज थी, एरिया था। और ये हमें कैसे मिल सकता है, ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि उस टाइम पे, आज हम देखते हैं कि पूरा का पूरा एरिया मुसलमानों से भरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस टाइम पे इतना इस्लाम नहीं फैला हुआ था, तो सहाबा को भी बहुत हैरानगी होती थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वहां पे खड़े कुछ मुनाफिकीन थे। यस मोहम्मद तलहा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वहां पे कुछ मुनाफिकीन खड़े थे, वो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा कि इनको देखो, खाने को कुछ है नहीं, पेट पर पत्थर इनके बंधा हुआ है, और सामने 10,000 की फौज खड़ी है इन पर अटैक करने के लिए, फौज मारने के लिए, अटैक करने के लिए, और ये लोग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े एरियाज को, मुल्कों को फतेह करने की बात कर रहे हैं, है ना? यही हुआ था ना। यस। लेकिन हम जानते हैं कि आज ये सारे पैलेसेस थे उस टाइम पे, आप लोग जानते हैं, आप लोग ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, रोमन एम्पायर पढ़ा है आप लोग ने? आप लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, रोमन एम्पायर वगैरह। तो वो उसी टाइम की बात है, वो बहुत बड़ा एम्पायर था। तो उस टाइम पे नहीं था इस्लाम वहां पे, लेकिन बाद में हो गया था, फतेह हो गया था। अब मक्का वालों की 10,000 की फौज जब पहुंची वहां पे, तो लोग बहुत टेंशन में आ गए खंदक देखकर कि अरे ये क्या, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था।
हमने तो सोचा था कि हम चुपचाप से जाएंगे मदीना और अटैक कर देंगे, ये क्या खंदक वंदक कहाँ से आ गई। तो मदीने वाले मक्का वाले देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले खंदक वगैरह का कॉन्सेप्ट कभी ना देखा था और ना कभी सुना था। तो फिर दोनों फौजें आमने सामने आईं, जो भी मतलब थी, अबू सुफियान उसको लीड कर रहे थे ना काफिरों की फौज को, दोनों फौजें सामने आईं और बस दूर दूर से एक दूसरे को देखने लगे। मुसलमान भी बहुत रिलैक्स बैठे थे कि हमने तो खंदक खोद रखी है। अगर उनको सामने से कोई नजर आता दिखाई भी देता था तो उसको तीर से मार देते थे। और काफी दिन तक ये सारी चीजें चलती रही। एक दिन की लड़ाई नहीं थी ये, बहुत एक महीना करीब या उससे आसपास करीब चली थी ये। यस, तलहा पढ़ा है आपने? अच्छा, चलें बताएं फिर क्या होता है आगे। आगे फिर अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है, मुझे बताइए मोहम्मद तलहा। आखिर में काफिरों के कुछ लोगों को गुस्सा आया, काफिरों के कुछ लोगों को, और उन्होंने क्या किया, वो जो ट्रेंच खोदी थी, जो खंदक खोदी थी, उसमें वो घुस गए। इक्रमा जो अबू जहल का बेटा था, वो भी उसी में घुस गया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जाकर उसको मार दिया और वो सब वापस भाग गए थे। अब यहाँ से अबू सुफियान ने एक गेम खेला। उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई। उसने सोचा कि हम तो मदीना के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन मदीने के अंदर जो कुछ जूस रहते हैं, कुछ यहूदी रहते हैं, उनको यहूदी जो है उनको मुसलमान पसंद नहीं है, कभी नहीं पसंद थे, ठीक है। उनको मुसलमान कभी अच्छे ही नहीं लगते थे। अगर हम यहूदियों को, अबू सुफियान ने सोचा, अगर हम यहूदियों को किसी तरह कन्विंस करें और वो मुसलमानों के घरों में उनकी औरतों और उनके बच्चों पर हमला कर दें, क्योंकि सारे सहाबा तो वो खंदक की बाउंड्री पे थे ना, मदीने की बाउंड्री पे थे, तो उनके घर तो खाली थे, उनके घर में तो किसी के घर में कोई मर्द तो था नहीं, सिर्फ औरतें थे, बच्चे थे और बूढ़े थे, सारे जो सहाबा थे यंग, वो सब तो वहां मदीना बचा रहे थे ना। तो उन्होंने कहा कि हम यहूदियों को कन्विंस कर लेते हैं कि वो उनके जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं उन पर हमला करें, तो मुसलमानों को जरूर पीछे हटना पड़ेगा और हम इन पर हमला कर देंगे, है ना। इनकी स्ट्रैटेजी थी अबू सुफियान की। और ये बात सुनकर यहूदियों ने फौरन हाँ कर दी थी, क्योंकि वो तो वैसे भी पसंद नहीं करते थे मुसलमानों को। और कॉन्ट्रैक्ट जो मुसलमानों और यहूदियों के बीच में साइन हुआ था, वो तोड़ दिया। और मुसलमान अब दो फौजों के बीच में फंस गई थी। एक साइड से तो काफिरों का था और दूसरी साइड से क्या था, यहूदियों का था। तो मुसलमान बीच में फंस गए कि नहीं फंस गए। यस, फलक, सैफुल। तो अब हुआ ये कि अब सहाबा थोड़ा घबरा गए कि अपने घर और घर वालों की हिफाजत करें या उन काफिरों से मदीने को बचाएं। बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत मुश्किल वक्त था। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब घरों को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, कि हम काफिरों के ग्रुप से कुछ डील कर लें, कि और कि हम हर साल मदीने में जो भी खेती वगैरह होती है उसमें से जो क्रॉप्स वगैरह बंदा बनती है, उसका वन थर्ड हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा हम इनको दे दिया करेंगे हर साल। लेकिन साहबा ने कहा या कि अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तब तो ठीक है, हम अग्री करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे बच्चों को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं, तो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करें। हम अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे। और अब जब मुसलमान बहुत मुश्किल हालत में थे, तो फिर यहाँ पे आप लोग को क्या होता है आप लोग को पता है उसके बाद। अब जब मुसलमान बहुत मुश्किल हालत में थे ना, अब एक साइड उनको मदीने को बचाना है, दूसरी साइड जो उनके घर में उनकी वाइफ होंगी, उनकी बेटियां होंगी, उनके बच्चे हैं, उनके बुजुर्ग हैं, तो वो सब हैं, तो उन पर यहूदी हमला कर रहे हैं, उनके घर पे जा करके उनके घर के सामान जो है वो सड़क पर फेंक रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, उनको बदतमीजी कर रहे हैं उनके साथ। तभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, और वो ये कि एक बंदे की एंट्री होती है। उसका क्या नाम है, किसी को मालूम है? उनका क्या नाम है, किसकी एंट्री होती है? वाई आर यू लाफिंग अबू सुफियान?
एक बندे की एंट्री होती है जो पूरे गेम को सिंगल हैंडडली चेंज कर देते हैं। वो काफिरों की फौज से एक बंदा आगे आता है। काफिरों की जो फौज थी अबू सुफियान की, उसमें से एक बंदा आगे आता है और कहता है मुझे मोहम्मद से मिलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसने कहा कि मैंने, फिर आप वसल्लम के पास गया और उसने बोला कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया है, लेकिन इस बात का किसी को नहीं पता। बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी तुम कर सकते हो करो, अभी तो हम लोग वाकई मुश्किल में हैं, तो तुमसे जो हो सकता है तुम करो। तो वो सीधा गया किसके पास? सीधा गया वो यहूदियों के पास। ठीक है, वो जो था, वो जो बंदा था काफिरों की फौज से, वो निकला और गया सीधे यहूदियों के पास। जूस के पास गया और कहा कि मक्के वाले बहुत बुरे इंसान हैं, बहुत बुरे लोग हैं, उनके साथ कभी, उनका साथ तुम कभी मत देना। अगर वो हार गए, गलती से भी वो हार गए, तो वो तुमको यहीं पर छोड़ देंगे और फिर तुम सोच लो कि तुमने जो गद्दारी की है मुसलमानों के साथ उनके वतन में रहते हुए, तो मुसलमान तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम सोच लो। वो तुमको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि तुम उनसे अगर तुम वाकई उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हो मक्का वालों पर, तो तुम उनसे कुछ बंदे मांगो, मतलब कुछ सोल्जर्स उनसे मांगो, कुछ वॉरियर्स उनसे मांगो। फिर वो सीधा काफिरों के पास गया। वही जो था, वो दोबारा पहले तो यहूदियों के पास गया और उनको जो है काफिरों के खिलाफ भड़काया, और दोबारा गया वो काफिरों के पास, उनको यहूदियों के खिलाफ भड़काया और कहा कि अबू सुफियान, काफिरों के पास गया और बोला कि अबू सुफियान से कहा कि यहूदियों ने कभी किसी के साथ वफा की है कि वो आज तुम्हारे ही साथ ही कर देंगे। कहा कि यहूदियों और मुसलमानों की तो हमेशा से ही दुश्मनी लगी हुई है। उन्होंने कहा लेकिन वो लोग मिले हुए हैं, यहूदी और मुसलमान जो है वो मिले हुए हैं। और जूस ने जब उनसे, काफिरों से उनके सोल्जर्स मांगे, वॉरियर्स मांगे कि तुम मुझे दे दो, क्योंकि हम लोग तो तादाद में कम है, हमें कुछ सोल्जर्स दे दो लड़ाई करने के लिए। तो क्योंकि इस टाइम तक काफिर जो थे वो उस बंदे की बात में आ चुके थे कि गलतफहमी डल चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, मना कर दिया। और फिर उधर जो वो थे, ये जूस लोग थे, उन लोगों को भी, उन लोगों का भी यकीन उठ गया कि ये दे नहीं रहे हैं। काफिर समझे, काफिर समझ गया कि वो धोखा दे रहे हैं। और इस तरह से यहूदी और मक्का वालों की टीम टूट गई और एक महीने तक ये सब चलता रहा। वो लोग वहीं पर खड़े रहे, वहीं बाउंड्री पर, खंदक के ही थोड़ा पहले सामने खड़े रहे, वो ये सब चलता रहा। और एक दिन एक बहुत बड़ी आंधी आई। कहाँ गए मोहम्मद तलहा आप? एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ी आंधी आई। और आंधी भी इस तरह से आई कि उस आंधी की डायरेक्शन जो थी वो मक्के वालों की तरफ थी, मतलब कुरैश वालों की तरफ थी, यानी कि जो दुश्मन थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हमारे, उनके उनके तरफ थी आंधी की डायरेक्शन। और मक्का वालों का सारा सामान और जो कैंप वगैरह उन्होंने लगाए थे ना, एक महीने तक वहीं पर ही रुके हुए थे, तो सब कुछ उनका उखड़ गया था, चाहे उनके बर्तन हो, कैंप हो, उनका बिस्तर हो, मतलब हर चीज तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पे 10,000 लोग मौजूद थे। सब कुछ तबाह हो गया था, सब बिल्कुल फ्लैट जमीन हो गई थी। और इस तरह से काफिर लोग भाग गए, वापस चले गए मक्का। और एक बार फिर से क्या हुई, क्या हुई, फतेह हुई, और क्या हुई, है ना। तो इस तरह से हमको जंगे खंदक में भी विक्ट्री मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे ही वो लोग, कौन लोग? काफिर लोग। जैसे ही काफिर लोग वापस लौट गए, मतलब सैंड स्टॉर्म आया, आंधी तूफान हुआ और ये सब हुआ, तो वो लोग चले गए। जैसे ही वो लोग गए वैसे ही मदीना वाले पहुंच गए किसके पास? यहूदियों की खबर नहीं लेंगे, उन्होंने धोखा दिया है, गद्दारी की है, उनकी खबर भी तो लेनी है ना। उन्हीं के वतन में रह रहे थे और उन्हीं के, उन्होंने ही दुश्मनों का साथ दिया और उन पर ही हमला करने लगे। गलत बात थी ना ये। तो वापस से जितने भी सहाबा लोग थे वो लोग गए यहूदियों के पास और उनसे उनके धोखेबाजी वगैरह का सवाल किया। मदीने में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे तो उन्होंने जूस के साथ एक
ہم نے بتایا تھا نا، کانٹریکٹ سائن کیا تھا کہ آپ لوگ اپنا رہیں گے اور ہم لوگ اپنا رہیں گے، کوئی کسی کے اس میں دخل نہیں کرے گا، کوئی کسی کے سپورٹ کریں گے ایک دوسرے کو. لیکن انہوں نے سارے قانون، سارے کانسٹیٹیوشن توڑ دیے تھے، اور یہودیوں نے غداری کی جس کی ان کو سزا بھی دی گئی تھی. اور اب مسلمان ایک فری اور ایک اسٹرانگ کنٹری کی طرح رہنے لگی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے اسلام رائز ہونے لگا تھا. اور بہت سارے اور کنٹریز میں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ رومن فتح ہوگا، سیریا فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا اور ایران فتح ہوگا، تو وہ آگے جا کے ہوا بھی تھا، ہم دیکھتے ہی ہوئے. اور نہ صرف وہ بلکہ پورا عرب اور پورے جو کنٹری ہے وہ سب ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسٹرانگ اور قائم بادشاہ کے طور پر سامنے آئے. تو یہ تھی جنگ خندق. سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ سسٹر ایمن سلائیڈ شیئر کر دیجئے کوشچن آنسرز جی کی. جی جی. کہاں سے کرنی ہے سلائڈ شیئر؟ ایک سیکنڈ، شاید کڈس آگے کارنر ہے، پہ. ایک منٹ، شاید آگے ہے. اوکے ہاں ہے. ہے، اس میں ہے. جی جی. سسٹر امرین، اوور ٹو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیارے بچوں، تو آج کا کڈس کارنر آپ دیکھ ہی رہے ہیں، تو آئیے پھر ویلکم کرتے ہیں ہماری پیاری سی چھوٹی سی دین کی شہزادی مریم کا. ٹھیک ہے، ویلکم کریے آپ لوگ سب لوگ پیاری سی چھوٹی سی ہماری پرنسس مریم، جو ہمیں آج دیکھتے ہیں کیا سنانے والی ہیں. آئیے مریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میری آواز آ رہی ہے؟ جی بچے، بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز. سنائیے مریم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم مذہب کے خادم ان کے نوکر ہیں، پہلے بیٹ نبی کے در کے نوکر ہیں. ہم صدیق عمر والے، ہم مسنا ہے در والے، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں. میرے نبی کے سارے اصحاب ہیں زندہ باد، میرے نبی کے سارے اصحاب ہیں زندہ باد. ابو بکر صدیق عمر خطاب ہیں زندہ باد، ابو بکر صدیق عمر خطاب ہیں زندہ باد. عثمانی بھی پیارے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، مومن کے دل میں ہر دم یہ دھڑکتے ہیں، مومن کے دل میں ہر دم یہ دھڑکتے ہیں. ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگ نسل بتلائے. ذکر علی تو یارو چہرے دکھلائے، ذکر معاویہ لوگ نسل بتلائے. علی معاویہ ہیں بھائی، راہ عظیمت کے راہی، جب یہ کہتے ہیں منکر جلتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں منکر جلتے ہیں. پیاری امی عائشہ تجھ پر جاں قربان، امی تیری عفت پر میری ماں قربان. پیاری امی عائشہ تجھ پر جاں قربان، امی تیری عفت پر میری ماں قربان.
ہم تیرے ہی بیٹے ہیں، سن لے دنیا کہتے ہیں ہم تیرے ہی بیٹے ہیں، سن لے دنیا کہتے ہیں، امی کی خاطر ہم شوق سے مرتے ہیں، امی کی خاطر ہم شوق سے مرتے ہیں، زہرا کے لقتے جگر کربل میں ڈٹ جائیں، باطل سے ڈرتے نہیں پھر چاہے کٹ جائیں، زہرا کے لقتے جگر کربل میں ڈٹ جائیں، باطل سے ڈرتے نہیں پھر چاہے کٹ جائیں، پیار نبی کے نواسے ہیں، کربل میں وہ پیاسے ہیں، پیار نبی کے نواسے ہیں، کربل میں وہ پیاسے ہیں، نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، نیزے پہ چڑھ کر بھی قرآن کو پڑھتے ہیں، ہم اصحاب کے خادم، خادم ان کے نوکر ہیں، پہلے بیٹ نبی کے در کے نوکر ہیں، ہم صدیق عمر والے، ہم عثمان حیدر والے، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، کبھی نہ جھکتے ہیں، کبھی نہ بکتے ہیں، جزاک اللہ خیرا کثیر۔ آمین ویا کی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ اللہ کرے ہماری پیاری سی مریم کی آواز دین کی راہوں میں ایسے ہی گونجتی رہے۔ بہت خوبصورت بچے، اللہ پاک آپ کو خوب خوب جزائے خیر دے اور خوب اس کا ریوارڈ اللہ پاک آپ کو بہت ڈھیر سارا دے۔ چلیے آئیے اسی کے ساتھ ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں محمد یوسف کا، ہمارے پیارے پیارے سے شہزادے، پیارے سے پرنس یوسف۔ آئیے بیٹا، اب سنتے ہیں یوسف ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سب کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ آپ کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہا جاتا ہے۔ آپ نے غزوہ خیبر میں وہ دروازہ اکھاڑا تھا جسے کئی لوگ مل کر بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ اپنے عدل و انصاف کے لیے بہت مشہور تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ مسلمانوں میں کے چوتھے خلیفہ بنے۔ میں اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند اشعار پڑھنا چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ غزوہ خیبر ہو کہ خندق ہو احد ہو، میدان ہے جتنے بھی وہ میدان علی ہیں۔ ہم عشق صحابہ کے علمدار ہیں، ہم ہی عشق صحابہ کے علمدار ہیں، یعنی کہ ہم ہی اصل میں شیعان علی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرے کہ یہ دین کی روشنی، علم کی روشنی یوسف اور ہم تمام سارے بچے یہاں جتنے اکٹھے ہیں، بڑے اکٹھے ہیں، سب ہمیشہ اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ اس آپ سب دے رہے ہیں ماشاء اللہ۔ چلیے اوور ٹو کوئز، چلیے عائشہ میم تک پہنچتے ہیں اور کوئز جو ہے سالو کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر امری میم۔ اوکے، اچھا آنسرس آنے لگے۔ اوکے، کوشچن 1، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ غزوہ بدر یا غزوہ احد؟ یس عمر، خدیجہ، شبی، وریشہ، حریم۔ ٹھیک ہے، مجھے پہلے ہی آنسرس آ گئے تھے۔ یس غزوہ احد از دی کریکٹ آنسر۔ یس فلک، ویری گڈ۔ اوکے نیکسٹ کوشچن، کس نے پہاڑوں کے پیچھے سے اٹیک کیا تھا؟ ابو سفیان نے یا پھر خالد ابن ولید؟ حضرت سیف الاسلام بی، ارحم اے، سوری بی، معین عائزہ بی۔ اوکے الحمدللہ۔ امرین میم، ہم لوگوں کے بچے کافی ہوشیار ہیں۔
काफी गौर से सुना है उन्होंने, कोई अल्हम्दुलिल्लाह। शक नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, आंसर पहले ही आ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। यस हारिस, अनम। चले नेक्स्ट। किस गजवा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाद शहीद हुए थे? गजवा खंदक या गजवा उहुद? सफाना बी। ओके। ओके मोइन बी। अच्छा, आप लोग की स्पीड कम क्यों हो गई? हम्म। बी बी, सबके आंसर बी आ रहे हैं। ओके। यस, अल्हम्दुलिल्लाह, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है, कौन से सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिमिलर नजर आते थे, उनके जैसे थे? हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु या फिर हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु? बताइए। ओके बी। ओके अरहम बी, खदीजा बी, सारे लोग बी ही बोल रहे हैं। अतीका बानो बी। ओके सैफुल एहसन, हारिस, खदीजा। ओके यस, बी इज द करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खंदक की क्या मीनिंग है? ट्रेंच या फिर मैदान? खंदक का मतलब क्या होता है? ओके अरहम ए, हबीबा हसन ए, इसको बैटल ऑफ ट्रेंच भी बोला जाता है या फिर बैटल ऑफ खंदक भी बोला जाता है? यस मोहम्मद तलहा, हारिस, ट्रेंच, उमर। यस, ट्रेंच इज द करेक्ट आंसर। यस फलक, वेरी गुड। जिक्रा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, खंदक खोदने का आइडिया कौन से सहाबी का था? ऑप्शन ए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु या हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु? ओके जुनैरा, सॉरी मैं मिस कर गई, आपका नाम मुझे नजर नहीं आया। मोइन, आयजा, खदीजा, ये मुझे नाम रिपीट होते हुए नजर आते हैं। बी। ओके। अनाबिया मिराज। ओके अमरीन, आप लोग एक दूसरे का देख कर बोलते हैं ना? एक ने बी बोला तो सब ने बी बोला, ऐसा है क्या? अनम अहमद, ऐसा है? यूसुफ, ऐसे ही है कि आप लोग अपने से बोलते हैं? ओके सैफुल, वेरी गुड। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु। यस अफाना, वेरी गुड। वेरी गुड, मुझे पता है आप लोग नहीं देखते हैं, मैं बस टेस्ट कर रही थी आप लोगों को। यस खदीजा, आई नो। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गजवाए खंदक में काफिरों की तादाद कितनी थी? 3000 या 10,000? ओके जोहबी, मोइन नायजा बी, खदीजा सिद्दीकी बी। ओके यस, बी इज द करेक्ट आंसर, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजवाए खंदक में अल्लाह ने कैसे मदद फरमाई थी? आंधी के थ्रू या फरिश्तों के जरिए? हम्म। अच्छा यूसुफ, फरिश्तों के जरिए किस जंग में फरिश्तों के जरिए हुई थी? यूसुफ आप बताइए। जंग खंदक थी वो जिसमें फरिश्तों के जरिए मदद हुई थी। यस, मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। आंधी के थ्रू, आंधी चली थी ना और सारे उनके जो भी थे सब कुछ खत्म हो गया था, वो 10,000 पता ही नहीं चला कि वो है, बिल्कुल मैदान हो गया था वो। और आंधी इस तरह चली कि उसका डायरेक्शन काफिरों की तरफ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंड बैटल ऑफ इस्लाम इज कॉल्ड बैटल ऑफ बद्र, बैटल ऑफ खंदक, बैटल ऑफ उहुद? जुनैरा बताइए। आपका बस यही मैसेज आता है, आपका आंसर का मैसेज मुझे नजर नहीं आता। जी जुनैरा आंसर दीजिए। मोइन आयजा सी, अनाबिया मेराज सी। ओके जिक्रा, वेरी गुड। हारिस, वेरी गुड। यस, यस खदीजा, बैटल ऑफ उहुद इज द करेक्ट आंसर। सफाना, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, वेल डन, आप सबके आंसर्स करेक्ट है, किसी के एक भी आंसर्स गलत नहीं आ रहे हैं क्या? इजी क्वेश्चंस तो नहीं ले आते हम।
Okay, next question is yes, Habiba. Anam, well done, Arham, very good. ओके, खंदक खोदने के दौरान सहाबा ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में क्या क्या किया था? दावत पर गए थे या पेट पर पत्थर बांधे हुए थे? यस, पेट पर पत्थर बांधे हुए थे। और सबके पेट पर तो एक पत्थर थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट पर आप लोगों को पता है 2 पत्थर थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले, खंदक खोदने के दौरान सहाबा ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख की हालत में, ओ सॉरी, रिपीट हो गया क्या? नहीं नहीं, ओके, ये लास्ट था, खत्म हो गया। आप लोग अपने मार्क्स बताइए, किसके कितने आए, फुल मार्क्स किसके आए? माशाल्लाह से सारे बच्चों ने सारे जो है आंसर सही दिए हैं। ओके, सैफुल का एक गलत हो गया, कोई बात नहीं। जुनैरा के हमारे फुल मार्क्स आए भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। फलक के भी सारे सही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादातर बच्चों ने सारे सही किए हैं। एक अगर किसी का रॉन्ग हुआ है तो कोई बात नहीं। वैसे हमारे सारे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास की एंडिंग पे पहुंच गए हैं। आयशा मैम, आपको और कुछ बताना है? इट्स ऑलरेडी जी, 9:18। दुआ, नहीं नहीं, बस दुआ रह गई है। दुआ करा दें। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा आलू। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा आलू। जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन मा हुवा आलू। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आमीन। मीन्स जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम। Muslim.